اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب سلام شب و اطہر، شب شما بخیر. علیکم السلام، شب شبہ ہم بھی خیر. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شام خوردی شما؟ بله صدای شما نمیرسه، آپ کی آواز اب نہیں آ رہی. بله شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام سبزی و نون خوردم. شما کجا غذا میخوری؟ من در اتاق غذا میپزم. نه کجا میخورم. میخوری؟ بله من در اتاق غذا میخورم. شما غذا میپزی؟ نه مادرم غذا میپزی. میپزد. مادرم تھرڈ پرسن ہے، مادرم غذا میپزد. بله خب چه کار میکنی؟ من خوابم بله خواب هستی؟ بله. خب شما بفرمایید. بله السلام علیکم جناب. علیکم السلام. خب تحسین فاطمه شما خوب هستی؟ سلام. علیک السلام آقا. بلی من خوبم. خانواده شما شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بلی آنها خوبند آقا. شب شما خانواده شما بخیر. آنها هم خوب هستن ممنون. هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. شما چه کار میکنی؟ الان من غذا میخورم. بله شما غذا چه میخوری؟ من گوشت میخورم. بله خب شما بفرمایید شما کجا غذا میخوری؟ من در اتاق غذا میخورم. در اتاق یا اتاق پذیرائی یا سالن؟ بله سالن غذاخوری غذا میخورم یا اتاق غذاخوری بله. غذا میخورم. شما بفرمایید شما دستهارا کجا میشویی؟ من دستهارا در دستشویی در دستشویی میشویم. بله ظرفهارا کجا میشویی؟ بله آقا. ظرفهارا کجا میشویی؟ ظرف من ظرفهارا در ظرفشویی میشویم. شما بفرمایید لباسشویی برای چیست؟ لباس شویی برای لباس شستن است. بله لباس برای چیست؟ لباس برای پوشیدن است. بله شما صندلی داری؟ بله من صندلی دارم. صندلی برای چیست؟ صندلی برای نشستن است. شما چند عدد صندلی داری؟ من 2 عدد صندلی دارم. بله شما بفرمایید شما صندلی ها را کجا میگذارید؟ من صندلی ها را در اتاق مطالعه میگذارم. بله شما کجا مطالعه میکنی؟ من در اتاق مطالعه میکنم. بله شما داری غذا میخوری، بخور دیگه. سکینه نصرت سلام شما خوب هستی؟ بله آقا. سکینه نزهت سلام خوب هستی شما؟ و علیکم السلام. منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها هم خوب هستن ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شام خوردی؟ الان نخوردم. شما خوردی؟ بله من شام خوردم.
چه خوردی؟ من شام مرغ خوردم. خب شما بفرمایید، شما شام پختی؟ بله آقا من شام پختم. شام چه پختی شما؟ من شام سبزی پختم. بله. خب سکینه، شما کتاب چندم میخوانی؟ این کتاب اول میخوانم. شما بفرمایید تخت برای چیست؟ تخت برای خوابیدن است. شما کجا میخوابی؟ من تخت میخوابم. بله من روی تخت میخوابم، در اتاق خواب میخوابم. خب شما بفرمایید لباسشویی برای چیست؟ لباس شویی برای لباس گذاشتن است. لباس گذاشتن برای لباس شستن. شما لباس هم میشویی؟ بله آقا. بله من لباس هم میشویم. من لباس هم میشویم. خب آقای شارب سلام، خوب هستی شما؟ آقای شارب هستند؟ آقای شارب یا رفتند؟ آقای محمد علی و آقای مهدی خوب هستی آقای شارب؟ آقای شارب سلام، خانواده شما خوب هستند؟ بله شما آنها هم خوب هستند. دیگه صدای شما قطع میشه، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آقای مهدی خالصوی سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبند. خوش خانواده شما میگذره؟ چطوره؟ آنها هم خوب هستند. خوش میگذره؟ بله خوش میگذرد. شام چه خوردی؟ من شام عدس خوردم. بله. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آنها خوبند. بله. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. بله. خب شما بفرمایید اتاق مطالعه برای چیست؟ اتاق مطالعه برای مطالعه کردن است. بله. لباس برای چیست؟ لباس برای پوشیدن است. بله. شما لباس کجا میشویی؟ من لباس شویی میشویم. در لباس شویی میشویم. لباس شویی میشویم. آل زهرا سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا. سلام آقا. و علیکم السلام. خوبی شما؟ بله من خوبم. شما چه خبر است؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا آنها خوبند. شام نخوردی؟ شام چه خوردی شما؟ شام عدس میخورم. بله. خوردی یا میخوری؟ جی؟ خوردی یا میخوری؟ کھالی یا کھا رہی ہیں؟ آقا خالی. تو بگید من عدس خوردم. من عدس خوردم. خوش مزه بود؟ بله خوب مزه بود. بله خوش مزه بود. شما بفرمایید شما کجا میخوابی؟ بله آقا. شما کجا میخوابی؟ من اتاق میخوانم. میخوابم، در اتاق خواب میخوابم. بله. شما بفرمایید شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ بله. من آشپزخانه برای غذا میپزم. من در آشپزخانه غذا میپزم. بله بگو من در آشپزخانه غذا میپزم. حمام برای چیست؟ حمام برای غسل. فراموش کردی دوش گرفتن. بار بار آتا ہے یہ ورڈ دوش گرفتن. نہانے کے لیے دوش گرفتن. حمام برای دوش گرفتن است. من در حمام دوش میگیرم. دوش میگیرم. من در حمام دوش میگیرم. خب شما کجا لباس میشویی؟ من لباس شویم. من در لباس شویی لباس میشویم. من در لباس شویی لباس شویی. ولی گل زهرا هم هستن؟
سلام آقا. وعلیکم السلام. شب شما بخیر. بله آقا. شب شما هم بخیر. بله شام خوردی شما؟ بله. شام چه خوردی؟ شام عدس میخورم. عدس خوردم. میخورم یعنی کھا رہی ہوں. خوردم یعنی کھالی. بله من عدس خوردم. بله خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا. شما بفرمایید مداد برای چیست؟ مداد برای چیست؟ نوشتن است. بله مداد برای نوشتن است. خودکار برای چیست؟ خودکار برای نوشتن است. نوشتن است. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. بله کتاب برای خواندن است. کتاب برای خواندن است. لباس برای چیست؟ لباس برای پوشیدن است. صندلی بله صندلی برای چیست؟ صندلی برای نشستن است. بله بله آقا. بله انشاءالله. آقای محمد علی زیدی سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله خوبن. خانواده شما چه خبرن؟ آنها هم خوب هستن. شام خوردی شما؟ نه من شام نخوردم ابھی. الان چه کار میکنی؟ الان سر درس هستم. خانواده شما خوب هستن؟ خوبن. خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوب هستن. خوب شما بفرمایید. بله شام خوردم. خوب شما بفرمایید صندلی برای چیست؟ صندلی برای نوشتن است. نشستن است. نشستن نشستن نه نشستن. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. بله شباب فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی؟ من شام بریانی خوردم. خوشمزه بود؟ خیلی خوشمزه بود. بله شما بفرمایید موز برای چیست؟ موز برای خوردن است. بله لباس برای چیست؟ لباس برای پوشیدن است. یخچال مال کیست؟ یخچال مال من است. شما چند تا یخچال داری؟ من یک یخچال دارم. شما یخچال را کجا میگذاری؟ من یخچال در آشپزخانه میگذارم. احسن. سبیکه سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام. سلام علیکم. بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. حال شما چطور است؟ الان من خوبم. چه کار میکنی؟ الان من سر کلاس هستم. شام خوردی؟ نه الان نخوردم. هوا چطور است؟ هوا خیلی سرد است. بله شما بفرمایید تخت برای چیست؟ تخت برای خوابیدن است. روسری برای چیست؟ روسری برای پوشیدن است. روسری برای سر کردن است. بله خب شما چند تا روسری داری؟ من 32 روسری دارم. برو یه مغازه و یه فروشگاه باز کن. یه فروشگاه باز کن. اینا همه میآیند میخرند. اب دکان کھولنے سے سب آئیں گے خریدنے کے لیے. بله 32 ماشاءالله احسن. خب شما بفرمایید. پسند جی؟ آها شما بفرمایید شما کجا میخوابی؟ من در اتاق خواب میخوابم. شما در آشپزخانه میخوابی؟ نه من در آشپزخانه غذا میپزم. کائنات فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. و علیکم السلام. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. چه کار میکنی؟ آقا شما کجا میخوابی؟ من دیگه همه جا میخوابم. بله
مان ہمیشہ بھی خوابم وقت ہونا چاہیے سونے کا کہیں بھی سو جاتے ہیں ہم والے خیلی خوب داری چکار بھی کنی خوب ماله کجا بودیم ما کائنات فاطمه شام چه خوردی الان نخوردم آقا. شما اهل کجا هستی من اهل جانپور هستم. بله شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانی من کتاب اول میخوانم. از درس ها راضی هستی بله راضی هستم. بله انشاءالله موفق باشید. آقای مطهر حسین سلام خوب هستی شما علیکم سلام آقا. بله من بابا خوبم. شما خوبی؟ خوش آمدید خوب هستی شما بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها هم خوب هستن ممنون. شب سلام شما باش. بخیر شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله. بله بگید شما هم همچنین. شما همچنین. بله خب شما بفرمایید شما مداد داری؟ بله من مداد دارم. مداد برای چیست؟ مداد برای نوشتن است. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. شما در حمام چی کار میکنی؟ حمام برای دوش گرفتن است. نه من نگفتم حمام برای چیست من گفتم شما در حمام چه کار میکنی بگو من در حمام دوش میگیرم. بله حمام برای دوش. حمام برای چیست؟ حمام برای دوش گرفتن است. حمام برای دوش گرفتن است. بله 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 تدبیر فاطمه سلام مهمان ما خوب هستی شما السلام علیکم و آقا. علیکم السلام شب شما بخیر شب شما هم بخیر. انشاءالله زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین الهی امین. ممنون. شام خوردی؟ یا الان شام نخوردم. پختی؟ من شام پختم. پختم؟ من شام پختم. پختم شام چه پختی شما؟ من شام بریانی پختم. همیشه بریانی میپزی؟ زبردستی یا فقط بریانی بلد هستی؟ نه من بریانی میپزی. میپزم نه پزم. من گفتم شما بریانی همیشه بریانی میپزی همیشه نه من همیشه بریانی نپزم. نمیپزم همیشه بریانی میپزی یا فقط بریانی بلدی فقط بریانی ہمیشہ بریانی میپزی یا فقط بریانی بلد ہستی ہمیشہ بریانی پکاتی ہیں یا فقط بریانی ہی آتی ہے پکانی نہیں مجھے نہ میں ہمیشہ بریانی بھی نہیں پکاتی ہوں اور مجھے فقط بریانی پکانی بھی نہیں آتی ہے. الحمدللہ مجھے سب بنانا آتا ہے. میگو نه اردو صحبت نکنید بگید من همه چی بلد هستم. من همه چی بلد هستم. بلد یعنی عربی کا بلد نہیں شہر. بلد یعنی آنا کوئی کام. بلد ہستم یعنی آنا من جانتا ہوں. بلد ہستم یعنی جانتی ہوں. اب یہ جاننا والا علم والا جاننا نہیں یعنی کھانا بنانا آنا. من فارسی بلد ہستم یعنی مجھے فارسی آتی ہے. من غذا پختن بلد ہستم یعنی مجھے کھانا پکانا آتا ہے. جانتی ہوں. بله بگو من همه غذا بلد هستم. بله خیلی خوب شما بفرمایید. اگر مجھے نہیں آتا تو کیا بولیں گے؟ من بلد نیستم. مجھے نہیں آتا. من بلد نیستم. بله آقا من بلد نیستم. نه دیگه اگر کسی بگوید من بلد نیستم اشتباه میگه. جو کوئی یہ کہتی ہے لڑکی کہ مجھے نہیں آتا وہ غلط کہہ رہی ہے. لڑکیوں سے سب آتا ہے. بھلے بس کچن میں گھسنے کی دیری ہے. بھلے کچھ تو بنے گا. بھلے آملیٹ بنے گا. بله آقا. میکرونی بنے گی.
मैगी बनी मैगी बनेगी, कुछ तो बनेगा. خیلی خوب. آره. خب شما بفرمایید، شما مداد داری؟ بله من مداد دارم. چند تا مداد داری؟ من 3 مداد دارم. مداد برای چیست؟ مداد برای نوشتن است. مداد مال کیست؟ مداد مال من است. بله. شما کجا میخوابی؟ من در اتاق خواب میخوابم. در اتاق خواب من در میخوابم. اتاق خواب میخوابم. بله. آقای غلام علی سلام، خوب هستی شما؟ هستی آقای غلام علی؟ جی سلام علیکم جناب. جی چیه؟ این جی چیه؟ بگو بله. سلام علیکم و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوبی آقا؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبرند؟ آنها هم خوب هستن، ممنون. آقای حسن مهدی کجا است؟ بله. آقای حسن مهدی کجا است؟ یعنی حسن مهدی کہاں ہے؟ بگو من بلد نیستم یا من نمیدانم. من نمیدانم. شما خانه نیستی؟ گھر میں نہیں ہے آپ؟ یا حسن مہدی گھر میں نہیں ہے؟ نه حسن مهدی در اتاق هستند. چرا کلاس نیستن؟ بگو بیان سر کلاس. حسن فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ خوبن ممنون آقا. چه کار میکنی؟ من دانشجو هست. نه چه کار میکنی؟ من نپرسیدم چه کار هستی، میں نے نہیں پوچھا آپ کیا ہیں، میں نے پوچھا کیا کر رہی ہیں. میں کہوں شما چه کاره هستی تو آپ پروفیشن کیا ہے تو آپ بتائیے. من طلبه هستم، من دانشجو هستم. لیکن جب میں کہوں چه کار میکنی تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ من درس میخوانم، من غذا میخورم، من سر کلاس هستم. چه کاره هستی یعنی آپ کیا ہیں؟ من دانشجو هستم، من پزشک هستم، من مہندس ہستم. ان پروفیشن کیا ہے آپ کا. لیکن جب کہ چه کار میکنی کیا کر رہی ہیں تب آپ کو بتانا ہے. ہم مثلا من درس میخوانم. بله من درس میخوانم. خب بیاییم یکم درس هم بخوانیم، گفتگو کنید، گفتگو کنید. اینجا کجاست؟ اینجا بیمارستان است. اینجا بیمارستان است. یہ کیا ہے؟ یہ ہاسپٹل ہے. این بله این آقا مریض هست، مریض است، عطسه میکنه، عطسه میکنه. بله این آقا چه کار میکنه؟ سرم. این آقا سرم زده، بستری است. این آقا بستری شده، مریض است بستری شده. این آقا داره غذا میخوره. بله این شربت. بله این آقا چه کار میکند؟ این آقا بله حال میپرسه، حالت پوچھ رہا ہے. بله چلیے اب آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی کہ نہیں؟ کہ بتائیے کچھ ورڈ لکھوا دیجیے. لکھیے کچھ ورڈ. اب اسی سے لکھ لیجیے، اسی سے متعلق یا لکھوا چکا ہوں میں. یہ چیزیں ڈاکٹری سے متعلق چیزیں لکھوائی ہیں میں نے. جی تھوڑی تھوڑی لکھوائی. کیا کیا لکھوایا تھا؟ چلیے پھر سے لکھ، تھوڑا سی کئی نئی چیزیں. فزسٹ یعنی ڈاکٹر، فزسٹ یعنی ڈاکٹر. اور دکتور یعنی بھی ڈاکٹر. دکتور نے بھی ڈاکٹر، دکتور کہہ لیجیے تو انگلش ہو گئی. دکتور، دکتور یعنی کہ ڈاکٹر. دکتور. جراح یعنی کہ سرجن. جراح یعنی سرجن. جراح. پرستار یعنی کہ نرس. لکھوا چکا ہوں میں. جی جراح یعنی، لیکن یاد بھی ہے یا نہیں؟ جراح یعنی سرجن،
भले परस्तार यानी, चलिए ये उन लोगों के लिए जो इस दर्स में नहीं थे, फिर लिख लीजिए परस्तार, परस नर्स नर्स नर्स, जर्रा मतलब नर्स सर्जन। सर्जन, सर्जन काटा पीटी जो करता है। परस्तार तो उर्दू अपनी जबान में भी जर्रा बोलते हैं। कंपाउंडर को क्या बोलते हैं? किसे? जो कंपाउंडर्स होते हैं ना, डॉक्टर के हेल्पर्स जी जो जी होते जी हैं, जी, उन्हें क्या बोलते हैं फारसी में? उन्हें वही वही बोलते हैं शायद परस्तार ही, बाकी मैं देख लूंगा। नर्स, परस्तार हो गई नर्स। अब लिखिए आमपूल, नहीं मेन चीज तो पहले लिखनी चाहिए नहीं, बीमारिस्तान, आगा कोर्स दारू भले भले बीमारिस्तान, हॉस्पिटल, भले बीमारिस्तान, और शहर खामोशान कब्रिस्तान। नहीं कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही कहते हैं, बीमारिस्तान यानी अस्पताल, अस्पताल, ठीक है। फिजिस्ट यानी डॉक्टर, दुक्तूर यानी डॉक्टर, जर्राह यानी सर्जन, परस्तार यानी नर्स। अब आइए आमपूल, यानी कि वो वो इंजेक्शन। इंजेक्शन, इंजेक्शन। हाँ, इंजेक्शन। आमपूल, आमपूल, इंजेक्शन, इंजेक्शन जी, आमपूल यानी इंजेक्शन। सिरोम, सिरोम, सिरोम यानी जी, नहीं नहीं नहीं, सिरोम यानी सिरप नहीं, सिरोम कहते हैं वो बोतल जो लगती है ना। क्या क्या? स्लाइन। बोतल जो लगती है, स्लाइन। हाँ वो क्या बोलते हैं उसे, ड्रिप, ड्रिप बोलते हैं। ड्रिप, ग्लूकोज। जी वो ग्लूकोज की बोतल जो होती है, अब वो ग्लूकोज की नहीं होती है, ड्रिप जो खून के लिए भी लगती है, जी खून के लिए भी लगती है। हाँ ड्रिप बोलते हैं। जी जी, वो ड्रिप जो बोतल ऊपर लटका देते हैं ऐसे, वो लगती है, उसे सिरोम बोलते हैं। खून भी होता है, ग्लूकोज भी होते हैं उसमें। जी जी, बहुत चीजें खूब, सिरोम हो गया। उसके बाद हाँ कोर्स, कोर्स, टैबलेट, कोर्स मेडिसिन, मेडिसिन, टैबलेट, 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 कोर्स। शरबत, शरबत यानी सिरप, सिरप, सिरप जी शरबत यानी सिरप। कोई बातें कर रहा है, सिरप, शरबत यानी सिरप, सिरप। सिरप, और कुल्ला इन चीजों को मिला के क्या बोलते हैं? दारू। दारू में दारू, दवाई। दारू में कोर्स भी आ जाएगी, शरबत भी आ जाएगा, कैप्सूल, कैप्सूल भी आ जाएगा। कैप्सूल यानी, कैप्सूल यानी कि वही मतलब ओवरऑल वो टैबलेट दवा होती है। ना टैबलेट की दवा। कैप्सूल यानी कैप्सूल, कैप्सूल ही होता है जो। जी जी, कैप्सूल यानी कैप्सूल, कैप्सूल। दारू यानी सब मिला के, कोर्स, शरबत, कैप्सूल, इन सबको क्या कहा जाता है? दारू यानी दवा, मेडिसन। उस मेडिसन में बैंडेज को क्या बोलते हैं? चास्ब, चास्ब, चस्ब, चस्ब चिपकाने वाली चीज को हर को कहते हैं, उसे बैंडेड भी कहते हैं, बैंडेड को भी कहते हैं चास्ब, बैंडेड। बैंडेड, चास्ब, बैंडेज, लिखा।
अब आइए जरा थोड़ा सा इस पे बीमारियों पे। ताब, ताब, टीबी, ताब यानी बुखार, ताब यानी बुखार। سرما خوردہ مارو सुरफे, सुरफे खांसी। آپ نے لکھوایا تھا شاید सुरफे यानी खांसी। पाक को नाम नविश्ती तो असबाला ऊपर से लिख लिया। तब है सुरफे यानी खांसी। अत्से, अत्से यानी जी बोलिए ठीक छींक। अच्छी, अत्से छींक, जी, अत्से यानी छींक, अत्से यानी छींक। बराबर, अत्से यानी छींक। जुकाम यानी जुकाम, जुकाम यानी जुकाम। जुकाम, सरमा, खुर्दगी, दर्द सर्दी, सरमा, सर दर्द, खुर्दगी, कोल्ड, कोल्ड हो गया। सरमा खुर्दगी यानी कोल्ड हो गया, ठंड लग गई। ठंड, कोल्ड, ठंड लग जाना, ठंड लग जाना उसे कहते हैं सरमा खुर्दगी। चेशूद मरीज hastım, चेशूद सरमा खुर्दम। भले भले बेफरमाई भले। अगर स्टेथोस्कोप को क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? वो जो डॉक्टर गले में पहनते हैं ना, जिससे कहते हैं आला आला भी क्या बोलते टूटी भी हैं कहते हैं इसको। भले नहीं दूना, देख के बताओ। भले मुआयने करदान, मुआयने चेकअप करना, करदान, चेकअप करना, चेकअप करना, मुआयने चेकअप करना, CHEAK अप, चेकअप। ठीक है, मुआयने यानी मुआयने करदन यानी चेकअप करना। चेकअप करना, और नुस्खे यानी प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खे जी प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन नुस्खे, भले दवा का पर्चा, मेडिसिन, भले प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखता है। और हड्डी टूटने को क्या बोलते हैं फिर? हड्डी टूटने को हाँ, इस्तखान मतलब शिकस्तन, इस्तखान शिकस्तन। भले बस्तरी, बस्तरी यानी एडमिट होना। जी एडमिट होना, बेड बेड पे बेड, हो जाना। एडमिट होना नहीं, बिस्तर पर होना नहीं, क्या बोलूं उसको? बेड रेस्ट अस्पताल में एडमिट करते हैं, एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट होना, हॉस्पिटल में एडमिट करना। जी हॉस्पिटल में एडमिट। बस्तरी, कंद। अभी कंद के माना आप मीठा वो मत सोचिएगा, कंद के माना शुगर भी है। कंद खून यानी ब्लड शुगर, कंद खून, शुगर लिख लीजिए, कंद खून, शुगर।
سرطان سرطان یعنی جی کینسر کینسر سرطان جی جی سکتے مغز سکتے برین کینسر سکتے مغز سکتے مغز سخت مغز یعنی برین ہیمریج جی برین کینسر برین ہیمریج جی برین ہیمریج اسپیلنگ کیا ہوگی ہیمریج پاگل کی سخت مغز برین ہیمریج برین کی اسپیلنگ کینسر ہوگا نا نہیں سخت مغز برین ہیمریج ہیمریج HAMBRAGE برین ہیمریج سخت مغز مغز کہتے ہیں دماغ کو سختے کہتے ہیں ختم یعنی کام کرنا بند کوما سخت مغز سمجھ میں آ رہے ہیں پاگل بھی کہہ سکتے ہیں مجنون کو نہ یہ سخت مغز میں نہیں آئے گا سخت مغز یعنی برین ہیمریج ٹھیک ہے اس کا بھی کام کرنا چھوڑ دیتا نا دماغ اس لیے نہیں اس میں سخت مغز برین ہیمریج کو کہتے ہیں اور کیا کہا تھا تہبو جی تہبو کائنڈ الٹی جی تہوع کیسے تھا دندان پزشک دانتوں کا ڈاکٹر دندان پزشک یعنی دانتوں کا ڈاکٹر نہیں دندان پزشک یعنی دانتوں کا ڈاکٹر دندان پزشک یعنی اس کا پیشہ کیا بولتے ہیں اسے ڈینٹل ڈاکٹر یعنی ڈینٹل کیئر جی ڈینٹسٹ نہیں ڈینٹسٹ تو ہی ہوگا دندان پزشک دندان پزشک یعنی ڈینٹسٹ لیکن جہاں پہ ڈاکٹر اس پیشے کو کہتے ہیں دندان پزشکی اس پروفیشن کو بولتے ہیں دندان پزشکی ڈینٹسٹ تہوع کیسے لکھا ہوتا ہے یہ بھول گیا میں تہوع واو عین ہے کیا ہے کون سا لفظ سر تہوع کون سا لفظ تہوع برابر لکھا ہوا ہے ایسے لکھا ہوا ہے ہاں ایسے ہی لکھا ہوا ہے تہوع کہتے ہیں الٹی آنا الٹی آنا تہوع عین تو نہیں ہے نہیں عین نہیں ہے واو پہ زبر ہی ہے تہوع واو پہ پیش ہے پھر تہوع وہ تو مجھے معلوم ہے تہوع ہے وہ لیکن ذہن سے نکل رہا کیسے تھا تہوع یعنی الٹی آنا دندان پزشکی کہتے ہیں کیا کرنا جی ہاں تہوع کیا کرنا الٹی کرنا جی کرنا الٹی کرنا دندان پزشکی یعنی کیا بولتے ہیں اسے ڈینٹسٹ تو وہ ہے جو ڈاکٹر ہے اس کا پیشہ کیا کہلاتا ہے دانتوں کا جو ڈاکٹری ہے اس کو کیا کہتے ہیں ڈینٹسٹ ہی تو بولتے ہیں نا آگا ڈینٹسٹ ہی بولتے ہیں ہاں جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا دانت کا نہیں ڈاکٹر کو جو ڈینٹسٹ کہتے ہیں اس پیشے کو اس کے اس پروفیشن کو کیا کہیں گے ڈاکٹری ڈینٹل کیئر ڈینٹل لیب یا ڈینٹل کیئر جو بھی ڈینٹسٹری آگا جی وہی لکھ لیجئے آگا ڈینٹسٹ ہی بولیں گے جی وہی لکھ لیجئے بس اور یا بیماری ہے کہ نہ ہو ابھی بس ہو گیا جناب آپ کی آواز کم آ رہی ہے لیکن دوسری آوازیں زیادہ آ رہی ہیں پاک کنم نوشتی تہوع یعنی الٹی آنا پرے کرنا میں اس کو کیا لکھوں جی دندان پزشکی یعنی دانتوں کی ڈاکٹری یا دانتوں کی ڈاکٹری ڈینٹسٹری کہتے ہیں آپ ڈینٹسٹری کہہ لیجیے دال یہ نون
डेंट्रिस्टी दंदान पिशिशकी आगा पागल को क्या कहते हैं? दीवुने 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 दीवाने दीवाने लेकिन बोलचाल क्या कहते हैं दीवुने चेरुफ्ती दीवुने दीवाने पागल पाक कुरान मेन दर्श था हमारा कहाँ बात पहुंची कहाँ भले इन बेबी इंजा निगाह को नहीं सिरोमास्ट इन सिरोमास्ट इन आगा बस्तरी शुदे ये बस्तरी हैं भले ये इन आगा भले अलान चिकार में अच्छे मिकुने गजा मिखुरे शरबत आब बस्तरी इन बीमारिस्तान است इन इसका दोस्त इससे ये भले अहवाल कुर्सी मिकुनात अहवाल कुर्सी यानी हेलो जी जी बीमार है जी हाल चाल लेने आया है तीमारदारी मिकुनात भले अहवाल कुर्सी मिकुनात भले हो आप इस पे कितनी चीजें जुमले बना सकते हैं मसलन इंजा बीमारिस्तान است दारिन उताब दो नफर बस्तरी हस्तंद इन आगा अत्से मिकुने इन आगा बस्तरी शुदे सिरुम जदन इन आगा अहवाल कुर्सी मिकुनद भले लीवानो पाँच रुए मसलन मीज हस्तंद शरबत हम रुए मीज हस्त मेन था कहाँ पर मेन था दर्ज ये कहाँ पे वाव की बात आई थी वर्जिश बेगिन वर्जिश चले ये आप लोग भाई ओएस में अपने ओएस में ही माइक बंद कीजिए गड़गड़ किसी आवाज आती है आपके माइक से देखिए वाव की बात आई है तख्ती वाव पर वाव के बारे में कहाँ पे आए हम वर्जिश वर्जिश यानी एक्सरसाइज नहीं गेम वगैरह गेमिंग सब आता है इसमें वर्जिश चलिए एक्सरसाइज लिखिए वर्जिश एक्सरसाइज सब आ जाएगा ना कभी बात में ना हो कि गलत लिखवा दिया वर्जिश आप बताइए क्या वर्ग उसमें एक्सरसाइज में सब आ जाएगा जी आ जाएगा वर्जिश यानी एक्सरसाइज ई एक्स ई आर एस सी आई एस ई एक्सरसाइज वाले वर्जिश जावून जावून जवान बोलचाल में क्या कहेंगे देखिए फारसी में जितने भी वर्ड ऐसे हैं जिनमें अलिफ आता है उसको ऐसे पढ़ते हैं नून नाम को नून जवान को जावून दीवुने दीवाने को दीवुने जवान जवान यानी यंग जवान जवान आहू पढ़ेंगे फिर जी दीवार को दीवुन ना बात चीजों को नहीं पढ़ते आहू पूरी पढ़ेंगे माइक बंद कीजिए आहू डियर हिरन हिरन आहू गाऊ आ चुका है ना गाऊ इन गाऊ ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलियन है भले गाऊ गाऊ यानी गाय जी वसात वसात वसत दरमियान भले मिडिल बीच बीच मिडिल वराक वराक पेज भले वराक पेज
लग रहा है. बले नविश्ती पाकुनाम بلے آقا نوشتہ ہم. احسان. او گاو وسط وراق. وراق نوشتی بله. واکس. واکس یعنی واکس یعنی ویکس. ویکس درست نوشتہ ویکس. ویکس وہ جوتوں پر جو پالش ہوتا ہے, جوتوں پر جو پالش کا ہوتا ہے نا اسے ویکس. واکس. اچھا واکس بلے. واکسین. واکسین. انجیکشن ویکسین. واکسین یعنی ویکسین. بلے واکسین بلے آقا. یعنی ویکسین. وی ای ڈبل سی آئی این ای ویکسین. وی اے ممنون. وی اے ڈبل سی آئی این ای. بلے 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 ممنون. درست. وینیزویلا. وینیزویلا بتائیے کون بتائے گا وینیزویلا؟ یہ بھول گیا, یاد تھا پہلے. کون بتا سکتا ہے وینیزویلا؟ جی جی آسان. وینیزویلا ایک ملک ہے. وینیزویلا افریقہ کا ملک ہے. بلے افریقہ کا ایک ملک ہے. افریقہ کا ایک ملک وینیزویلا. ولادت. ولادت پیدائش. برتھ. بی آئی آر ٹی ایچ برتھ. نوشتی ولادت. ویربول. کون بتائے گا ویربول؟ ویربول دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ ویربول کوما. ویربول یعنی کوما. کوما. ویلچر. ویلچر یعنی ویل چیئر. ویل چیئر. ویل چیئر یعنی ویل چیئر. WHELCHAIR ویل چیئر. نوشتی همه شما بله بنویسید دیگه. زود باشید که زود تمام کنیم. وقت داره تمام میشه. وقت دارد تمام میشود. وقت تمام ہو رہا ہے. وضو. وضو 8 منٹ باقی. جی بله. وضو یعنی وضو. ورود ممنوع. ورود انٹری من ممنوع یعنی نو انٹری. مائک بند کیجیے. نو انٹری. بله. ورود ممنوع. ممنوع یعنی نو انٹری. دیکھا ہوگا آپ نے روڈ وغیرہ پہ نو انٹری ہوتی ہے بعض جگہ پر, اسے کہتے ہیں ورود ممنوع. ENTRY نو انٹری. آقا ورود فارغ ہونا ممنوع ہے یعنی منع ہے. جی. طاووس. پیکاک. بله پیکاک. مور. پیکاک. داوود نام ہے. داوود. داوود یعنی ڈیوڈ. ڈیوڈ یعنی داؤد نام ہے. آقا داؤد ڈبل واو کے بعد دال بھی تو لکھیے. ممنون. داؤد یعنی ڈیوڈ. ڈیوڈ یعنی داؤد. حضرت داؤد.
خسته که نشدید؟ نه آقا. تھکے تو نہیں ہیں؟ کی خسته است؟ دشمن دشمن خسته است. دشمن خسته است. خب بفرمایید. واو لطفاً بخوانید. گوش کنید و بخوانید. بخوانید. بله آقا سنیے اور پڑھیے. بله ورزش. بله اینها چیکار میکنند؟ اینها ورزش میکنند. جی ورزش میں ایکسرسائز ہی کہلائے گا، ورنہ ویسے گیم کو کیا کہتے ہیں؟ بازی، فٹ بال بازی کردن، کرکٹ بازی کردن، وہ بازی کہلائے گا گیم. یہ ورزش سب چیزیں ورزش میں آتی ہیں. جوان این پسر جوان است، این آقا پیر است. بله آیا این آقا پیر است؟ بله این آقا پیر است. بله منگل کے نیست؟ بله این آقا پیر است. جی پیر مرد بوڑھا. جی جی میں نے کہا پیر است، منگل تو نہیں ہے. بله بله این آقا آج منگل ہے. بله امروز. بله پیر یعنی بوڑھا، پیر کا مطلب پیر امروز سمجھیے گا. این آقا آیا این آقا پیر است؟ بله این آقا پیر است. این آقا جوان است. بله آقای محمد مهدی شما پیر هستی یا جوان؟ جوان هستم. بله پیر نه دیگه شما جوان نیستید، شما نوجوان هستید. آپ صاحب نوجوان ہیں. نوجوان جوان سے بھی پہلا جسے کیا کہتے ہیں؟ بله لڑکپن جسے کہتے ہیں. نوجوان یعنی جسے لڑکپن کہتے ہیں. نہیں ٹینیجر. جی درست گفتم ٹینیجر. بلے بله آپ لوگ فارسی بله سیکھیں نہ آقا. سیکھیں، آپ لوگ فارسی سیکھیں نہ سیکھیں، میں انگلش ضرور سیکھ جاؤں گا. آہو بله این آهو است. آیا این آهو است؟ بله این آهو است. آهو کجا بله این است؟ آهو است. آهو کجا است؟ آهو در جنگل است. بله آهو در جنگل است. بله همه هستند؟ بله آقا. بله کی غایب است؟ بله این آهو است. آهو کجا است؟ آهو در جنگل است. در جنگل است. آهو چه جنگل است. دارد؟ آهو دم دارد. آهو دم دارد. دو گوش دارد. گاو آهو این دو گاو گوش است. دارد. جی این گاو است. گاو کجا است؟ گاو در خانه است، گھر میں ہے. بله در خانه است. گاو چه دارد؟ گاو دم دارد. گاو دم دارد. دو گوش دو چشم دارد. 4 پا دارد. بله این بله گاو در جنگل است. بله این سیب است. این سیب است. این چیه؟ این وسط است. بله این وسط است. ارے وسط میں تو ہے ہی، لیکن ہے کیا یہ؟ بله گلابی گلابی. این گلابی است. گلابی کجاست؟ گلابی در وسط است، درمیان میں ہے. بله وراق این وراق است. واکس برای چیست؟ واکس برای واکس زدن است. واکس برای واکس زدن است. واکسن. بله پزشک چه کار میکند؟ پزشک واکسن میزند. بله ونزوئلا این کشور ونزوئلا است. ولادت دیکھیے یہ انڈا پھوڑ کے باہر آیا یہ رہا چوزا. بله ولادت. ویرگول ویلچر کجاست؟ ویلچر در اتاق است. ویلچر برای چیست؟ ویلچر برای معلولین است. معلول یعنی جو اور معلولین بله جو اب نارمل ہے ویسے. بله معلولین. وضو این پسر چه کار میکند؟ این پسر وضو میگیرد.
وضو میگیرد نہیں، وضو میگیرد. وضو میگیرند. بله آقا. وضو گرفتن، وضو گرفتن. این پسر چه کار میکند؟ این پسر وضو میگیرد. مصدر ہے وضو گرفتن. ورود ممنوع، یہ دیکھیں نشان ہے ورود ممنوع کا، نو انٹری کا. ورود ممنوع. طاووس، این طاووس است. طاووس خیلی زیباست. طاووس خیلی زیباست. طاووس کجا؟ طاووس کجا؟ طاووس در جنگل است. داوود، آقای داوود چه کار میکند؟ آقای داوود درس میخواند. سر کلاس است. بله آقای داوود سر کلاس است. کامل کنید. طاووس، دو واو. طاووس. ونزویلا، ویرگول، ویرگول. ورزش، واکس، وضو، جوان، گاؤ، آہو. بھلے وسط، یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اس کو لکھنا ہے وسط یعنی مڈل. گلابی کجاست؟ گلابی در وسط است. گلابی چه رنگی است؟ گلابی زرد است. سیب چه رنگی است؟ سیب قرمز است. این آقا چه کار میکند؟ این آقا وضو میگیرد. ونزوئلا، بله ونزوئلا، ونزوئلا، بله کشور ونزوئلا، یہ اس کا نقشہ ہے ونزوئلا کا. ویرگول، ویرگول، بله اسے کہتے ہیں ویرگول، اسے کہتے ہیں ویرگول. اور ایک ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے، اسے کہتے ہیں نقطے ویرگول. ولادت، بله ولادت. ویلچر، ویلچر کجاست؟ ویلچر در اتاق است. ویلچر مال کیست؟ ویلچر مال پدر بزرگ است. پدر بزرگ یعنی دادا، نانا، نانا. پدر بزرگ، مادر بزرگ، نانا، نانی، 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 دادی. مادر بزرگ، پدر بزرگ، دادا، نانا. واکس، شما واکس داری؟ بله من واکس دارم. شما کفشایتان را واکس میزنی؟ شما کفشایتان را واکس میزنی؟ آپ اپنے جوتوں پر واکس مارتی ہیں؟ بله من کفشایم را واکس میزنم. طاووس کجاست؟ طاووس در جنگل است. واکسن، واکسن. پزشک چه کار میکند؟ پزشک واکسن میزند. جوان، جوان. این آقا جوان است. بله این آقا پیر است. ورق، ورق، بله ورق کجاست؟ ورق روی میز است. در کتاب است. ورود ممنوع، ورود ممنوع یعنی نو انٹری. انسان نباید به ورود ممنوع برود، اسے نو انٹری میں نہیں جانا چاہیے. بله انشاءاللہ فردا ہا میخوانیم. ہا هلو تهران. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.